अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़रनिगार अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ये समाज हम और आप। सेहतमंद जिस्म अल्लाह ताला की नेमत, उसका इनाम है। उन अवामिल का पता लगाना बहुत ज़रूरी है जो लोगों को इस नेमत की नाकदरी पर मजबूर करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मनशियात पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि किन वजूहात की बिना पर एक सेहतमंद इंसान नशा करने पर मजबूर हो जाता है और इसके समाज पर क्या असरात होते हैं। पहली जंग अजीम में जर्मन ने जख्म भरने के लिए हीरोइन का इस्तेमाल किया, लेकिन नशा आवर मवाद के तौर पर इसका इस्तेमाल 80 की दिहाई में शुरू हुआ। 80 और 90 की दिहाई में अफ़गानिस्तान के अलावा पाकिस्तान के कबायली इलाकों में वसी रकबे पर अफ्यून की काश्त होती रही, जिससे ये नशा आवर पाउडर तैयार होता है। कबायली इलाके में हीरोइन तैयार करने की फैक्ट्रियां भी बड़ी तादाद में कायम थी, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से न सिर्फ अफ्यून की काश्त का खात्मा किया गया बल्कि फैक्ट्रियां भी तबाह कर दी गईं। अब 90% अफ्यून अफगानिस्तान में काश्त की जाती है और हीरोइन भी वहीं तैयार की जाती है। ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के ज़माने में अफ्यून की काश्त और हीरोइन की तैयारी दोनों पर बड़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन तालिबान की हुकूमत के खात्मे के बाद ये कारोबार फिर जोर पकड़ गया। कबायली इलाके और सूबा सरहद में चर्स का नशा अरसा दराज से आम रहा है, लेकिन हीरोइन की आमद के बाद चर्स पीना तो बच्चों का खेल समझा जाता है, बल्कि अवामी सतह पर तो चर्स को अब नशा आवर मवाद ही शुमार नहीं किया जाता। आप नशा किस लिए करते हैं? मुझे बस टेंशन बहुत है, बस इस वजह से घर के मामलात हैं, बस टेंशन की वजह से। क्या कभी कोई काम करने की कोशिश की आपने? काम बस नशे की खातिर, वैसे बहुत मुश्किल है, जो चीज़ मिले उड़ा जानी है, खा पी जाना। इतना महंगा नशा कि हर बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता। पहली तो ये बात, 400 रुपये ग्राम है, इधर 50 रुपये का टोकन मिलता है, एक सिगरेट बनता है तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता। क्या 50 रुपये से एक सिगरेट बनता है? एक सिगरेट बनता है। 50 रुपये में क्या आता है आपको पता है? तो कहाँ से पैसे लेते हो? पैसे कमाते हैं, उड़ाते हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है ना कि नहीं पूरी पड़ती, कि बंदे को कहीं ना कहीं सूली पे अड़कवा देता है। टोलियों की शक्ल में जाते हैं ना, जिधर से मिलता है, असल बेचने वाला जो होता है वो कभी सामने नहीं आता। ये टोलियों की शक्ल में चले जाते हैं, उनका अपना कारिंदा उधर खड़ा होता है, वो सबसे पैसे इकट्ठे करके इनको एक एक टोकन दे देते हैं। वो टोकन होती है ऐसी छोटी सी पुड़िया होती है जो 100 रुपए की मिलती है। एक हीरोइन पीने वाला जो है दिन को 3-4 टोकन पी जाते हैं। आज तक किसी बेचने वाले को पकड़ा? हमने तो 3 सालों में कभी किसी को नहीं देखा। अगर इधर पीने वाले को पकड़ लेते हैं, उनकी जेब में 100-50 होता है, वो पुलिस वाले ले लेते हैं और उसको इधर ही छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं, फारिग हूँ। फारिग हैं? क्यों, कोई नौकरी क्यों नहीं करते? काम नहीं है। काम मिलता नहीं है? आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़ा तो नहीं है इतना। अच्छा, आप बताएं कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बस फारिग ही हूँ। क्या आपको कोई परेशानी है? परेशानी तो बहुत है, लेकिन क्या परेशानी है बता? यही है, सबसे बड़ी परेशानी यही है, काम नहीं है। काम नहीं है ना, काम नहीं मिलता जी। आपको कौन इस रास्ते पे लगाता है? हमें तो इस रास्ते पे हमको भाई लेके आया और भाई ने यहाँ तक लेके आकर छोड़ दिया। टीका किस चीज़ का लगाते हैं? ये पाउडर इसमें डाल के, और ये निमगोल के पाउडर नहीं होता ये, और ये दूसरा ये कुकीन है, ये क्या चीज़ है, ये डाल के उसमें और उसको मिला के फिर उसको अपने जिस्म में जो है रग में लगा के, फिर इसको पता नहीं क्यों नशा आता है या गर्मी आती है या क्या वजह। पाउडर का मुझे पता कोई नहीं था कि ये पाउडर इतना ख़राब चीज़ है। आपको यहाँ इलाज के लिए कौन लाया? मैं खुद ही आया था, 2 बेटियाँ हैं मेरा, तो वो कोई खुदा का असर है और मेरा असर है उसका। तुम्हें सबसे पहले नशा किसने लगाया? मैं खुद भी। क्यों? जेल में था। अच्छा, जेल में थे? जेल में तुम्हें नशा मिल गया? जी। 10 to 15 डेज़ हमारा एक्चुअल डिटॉक्स का प्रोसेस है, जिसमें उसके बाद हमारे पेशेंट्स जो हैं वो खुद अटेंड कर लेते हैं लेक्चर्स। कुछ मरीज़ ख़ुद भी आते हैं, उनकी फैमिली भी लेके आते हैं, और जो मरीज़ यहाँ से सेहतयाब होकर जाते हैं और वो मरीज़ पे दूसरे मरीज़ों को पैगाम देते हैं। मेरे इलाके का एक बंदा यहाँ से इलाज करा गया है और उसकी सेहत बड़ी अच्छी हुई है, तो मैं इंस्पायर होके
اس سے پتہ لے کے یہاں پہ بالکل ادھر علاج بہت اچھا ہو رہا ہے. لیکچر دیتے ہیں ہمیں, اچھی باتیں سمجھاتے ہیں, اس سے ہم پہ بہت اثر پڑتا ہے. افیون کی کاشت اور ہیروئن کی تیاری کے ضمن میں حکومتی کوششیں بہت کامیاب رہی ہیں. تاہم نشے کے عادی افراد کی بحالی کے کام میں حکومت کا رول قابل ذکر نہیں رہا. لے دے کے NGOs اور کاروباری سطح پر قائم ادارے ہی اس طرف توجہ دے رہے ہیں. منشیات کے عادی افراد کی صحت کے لیے غیر سرکاری تنظیموں نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر کام کیا. اس وقت فرینڈز آف مائنڈز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر گلزار وزیر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فدا محمد صاحب جو کہ میڈیکل سوشل آفیسر ہیں, فضل غفار خان جو دوست فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ مینیجر ہیں. جی گلزار عزیز صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی NGO نے آج تک کیا کام کیا ہے منشیات کے عادی افراد کے لیے؟ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے شیزوفرینک کلب. اس میں ایسے ڈرگ ایڈکٹس جن کو ذہنی امراض لاحق ہو جاتے ہیں, جس میں شیزوفرینیا شامل ہے, جس کو سائیکوسس بولتے ہیں, ڈرگ انڈیوس سائیکوسس, ان کی ریہیبلیٹیشن کمیونٹی کے اندر ہم یہ پروگرام فی الحال چلا رہے ہیں. اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں ان سے بچاؤ بہت مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افغانستان جو کہ ہمارا ایک نیبرنگ ملک ہے اور جس کے ساتھ ہمارے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں بہت سارے شعبوں میں, وہاں پر ڈرگ پروڈکشن اتنی زیادہ ہے کہ 90% افیون افغانستان میں, دنیا کی 90% افیون آج کل افغانستان میں پیدا ہو رہی. اور وہ افیون پہلے افغانستان میں, پھر فرنٹیئر بلوچستان, سندھ, پنجاب, پاکستان کے علاقوں میں آتی ہے, اور اس کے بعد امریکہ یا آسٹریلیا جدھر بھی اس نے پہنچنا ہوتا ہے اس کے بعد جاتی ہے. پہلے زور پاکستانیوں کو پڑتا ہے, اور خاص کر فرنٹیئر اور بلوچستان کے لوگوں کو. نوجوان نسل ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے. افغانستان میں جو حکومتی ارکان ہیں, منسٹرز ہیں اور باقی وار لارڈز ہیں, وہ یہی کاروبار کر رہے ہیں, اور اسی کاروبار میں جو نقصان ہے وہ زیادہ پاکستانیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. گلزار صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک افغانستان میں پوسٹ کی کاشت ہوتی رہے گی, جی, یہ ہمارے ملک میں کنٹرول نہیں ہو سکتی منشیات. یہ اب ظاہری بات ہے, جب اتنی پوسٹ کاش ہوگی وہ کہیں نہ کہیں تو کنزیوم ہوگی, اور سب سے ان کا جو عام ترین استعمال ہے وہ ہیروئن بنانا ہے. اس میں ہیروئن کی اپنی ہسٹری ہے. اس کو دوائیوں کے طور پر پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمنیوں نے اپنے زخمیوں کو کے علاج معالجی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں یہ پاکستان میں آئی, اور ایران میں بھی بہت پھیلی اس خطے میں. غفار صاحب, دوست فاؤنڈیشن نے اس سلسلے میں بہت کام کیا ہے, آپ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. دوست فاؤنڈیشن کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو 1991-92 میں اس نے لانچ کیا. 92 میں پہلی دفعہ ایک ریزیڈنشل ٹریٹمنٹ پشاور کے حیات آباد میں ایک کھولی گئی, جو کہ تقریباً ہارڈلی اس میں 6 سے 7 بیڈڈ آپ ریزیڈنشل ٹریٹمنٹ کہہ سکتے ہیں. اس وقت دوست فاؤنڈیشن جب اسٹیبلش ہوئی تو اس میں ہماری پریزیڈنٹ ڈاکٹر پروین اعظم خان اور 3 کے ساتھ سائیکالوجسٹ تھے, اور ڈاکٹر پروین اعظم خان بڑی کمیٹیڈ تھیں. وہ کوشش ابھی تک چلی آ رہی ہے, اور یہ اس وقت آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 4 سے 5 بیڈڈ تھا, اور اب تقریباً 145 بیڈڈ ریزیڈنشل ٹریٹمنٹ ہے ہمارا, جس میں ڈیٹاکس اور پلس ریہیبلیٹیشن اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری ریہیبلیٹیشن بھی آفر کرتے ہیں. اور اس میں ایک لیکن غفار صاحب, ایسا کیوں ہے کہ